Flygtninge skal lynhurtigt fra skolebænken og ind i førerhuset og i job. Det var alle enige om i foråret. Hvad hedder den? En truk, ja. Men stort set ingen bruger den nye ordning. Den skulle ellers være med til at løse den store udfordring med integration. God aften og velkommen til den sene TV-avis. Er det overhovedet retfærdigt, at man skal betale en større procentdel i skat af værdien på sit hus, bare fordi det er 5 millioner værd og ikke 2? Og hvad er retfærdig boligskat i det hele taget? Det skal vi diskutere med Liberal Alliances Joachim B. Olsen og de radikale Sofie Carsten Nielsen lige om lidt. Kløften mellem de europæiske befolkninger og deres politikere er pludselig blevet afgrundsdyb. Og nu er spørgsmålet, om det er populisterne, der kan bygge bro hen over den. En ny dansk dokumentar zoomer ind på et italiensk eksperiment med at give magten til folket, og demokratikenderen Mogens Hermann Hansen kommer i studiet for at fortælle om, hvad populisme egentlig er. Velkommen til. Der bliver nu ændret i det uddannelsesloft, som i de seneste måneder har fået heftig kritik fra flere kanter. Nu er der muligheder for at få dagens vigtigste nyheder. Klokken er 19. Værsgo til Michael Kamper. Grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland bør stoppe den 3. februar, altså om bare 17 dage. Sådan siger EU's kommissær for flygtninge og migranter til os her på TV2. Now we just gave the green light in order to prolong it up to the 3rd of February. After that, I believe everything will come back to the normal. God aften. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal meel kasta baad joogtiin kusoo dhawaada war wixii dalka naga soo gaadhay maanta qodobka ugu muhiimsan markeena caawa kala socon doontiin waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa safiiro cusub waraaqo aqoonsi darjinimo ka gudbay Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. Y bienvenidos todos a esta, la tercera emisión de El Noticiero. Este noticiero es retransmitido por Radio Fuego 106.5 FM. Muy buenos días, 7 de la mañana con 1 minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Debido al alcance del caso de corrupción de Odebrecht, la próxima semana se realizará una cumbre de fiscales de varios países del continente, incluyendo al Ecuador. Tendremos los detalles en instantes. Revisamos otros titulares. El presidente Rafael Correa advirtió sobre una nueva campaña sucia en su contra.
Durante su audiencia, Alex B. explicó la participación de Carlos Pareja Yanuseli en los casos de corrupción de Petroecuador. Ecuador en la recta final antes de los comicios. Se intensifica la campaña de todos los candidatos. En lo internacional, en México muere tras un operativo militar el líder del cartel de los Beltrán Leiva, Juan Francisco Patrón. El presidente de la República, Una jueza ordena capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la jerarquía del poder civil. Aceptó el recurso presentado por el presidente Correa. La Contraloría establece glosas contra funcionarios de Correos del Ecuador por una compra irregular de equipos. Según analistas, el gobierno debe reducir su gasto para evitar un decrecimiento económico mayor en los próximos 5 años, como lo pronostica el Fondo Monetario Internacional. El cese al fuego en Siria da un respiro a la población civil. El régimen de Bashar al-Assad deja de atacar a los grupos rebeldes. En los deportes, investigan cambio de documentos a menores de edad para que jueguen en otras categorías del fútbol ecuatoriano. En gente, la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers causa sensación con su nuevo vídeo, una parodia a una reconocida película. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. في كلمته أمام الجامعة العربية الرئيس اللبناني يحذر من خطورة الإرهاب الذي يستتر خلف الدين ويطالب بموقف عربي موحد لمواجهته. اليوم عرض القائمة الخاصة بالتعديل الوزاري على مجلس النواب لإبداء رأيه بشأنها. وفدا روسيا وسوريا يصلان أستانا للمشاركة في جلسة المفاوضات بشأن الأزمة السورية المقررة غدا الأربعاء. العاشرة بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل. أهلا بكم. TCS Noticias. Los directivos del Programa Nacional de Lucha contra la Malaria han mantenido una reunión este miércoles en Luba
con los líderes comunitarios para planificar las acciones de dicho proyecto. Esta es solo una de las noticias del día. Aquí arranca Informativos Azonga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a este informativo en el que vamos a ofrecerles la actualidad de las noticias del país. Tere õhtust! Aktuaalne kaamera teisipäeval 14. veebruaril. Tere õhtust! Sotsiaalministeerium plaanib ravivigade kohtuvälise vastutuskindlustuse süsteemi. Kui arstide vastutusest ilma sellise tasakaalustava mehhanismita rääkida, siis kiputakse ravi käigus tekkivatest ohuolukordadest, tüsistustest, sellistest vigadest varjama neid. Prantsusmaa president kutsub rahvast vägivaldsete meeleavalduste tõttu vaoshoitusele. Avarii kohalt põgenenud autojuht ei ole kahjuks erandlik juhtum. Ta peab olema kas puhunud tõenduslikku alkomeetrisse või vereanalüüsi on temale tehtud või uriinianalüüsi, kui on kahtlus narkootilise aine joobele. Nendes menetlustes, kus isik on põgenenud, neid toiminguid teha ei saa. Elektrilevi langetab võrgutasu, kuid rakendab järgmisest aastast püsitasu tarbijatele, kes tarbivad elektrit aastas alla 250 kilovatt-tunni. Kui enne on 0 ja nüüd on väike püsitasu, siis seda võib pidada kindlasti hinnatõusuks. Eestlane eelistab kodumaist toidukaupa. Iseasi on muidugi see, kas ta seda ka osta jõuab. Täna anti ülevaade eestimaalaste toitumusharjumustest. Kui Eesti inimese rahakott vähegi kannatab, siis ta kindlasti eelistab Eesti toitu. Raudtee kõrval jalutanud mees hukkus rongilt saadud löögist. Loomisel on kohtuväline süsteem, mis võimaldab ravisaamisega kaasnenud tüsistuste puhul patsiendile kahju hüvitada. Meedikud on sellist fondi oodanud pikki silmi. Arstil oleks siis kindlustunne, et temalt siis viimast 7 nahka seljast ära ei võeta, vaid saab ka tema siis sellest kindlustusest tuge. Tere õhtust, teisipäev, 14. veebruar. Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale on tõusnud tõsiseks plaaniks. Millised on aga selle kava võimalikud plussid ja miinused? Laupäeva õhtul Mustamäel Sütiste teel naise ja koera surnuks sõitsmises kahtlustatav ning sündmuskohalt põgenenud 19-aastane noormees võeti täna 2 kuuks vahi alla. Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringutes selgub, et 74% Eesti tarbijatest eelistab kodumaist toitu, kuid üha keerulisem on eristada kodumaist kaupa imporditust. Järvamaal tuli ühe talu hoovi noormetskits, kes ei näita mingit huvi sealt lahkumiseks. Kummaliseks muudab olukorra see, et tegemist on vähemalt näiliselt täiesti terve loomaga. Täna tähistatakse sõbrapäeva ja nagu sellele kommertspühale kombeks, siis lillekimpude ja šokolaadikarpide pealt väga kokku ei hoita. Ja mitu tükki sa ostsid siis? 17. Miks nii palju? Ma väga armastan teda. Rahandusminister Sven Sester lubab
ጤና ይስጥልን። Klokken is 6, og nå Une Holm Johansen til reier vi dege og vike. Om vi gjør det til i morgen eller om kvelden, så det passer til. Jeg gjør det for en arbeidsdag på skjortet, alle vikene. Store dager i vikene for 44 år gamle Julius Poulsen i Klaksvik. Han kan nå vidgjøre seg sjølvan, hjemme ved hus, ved dialyse. God kveld, velkommen til Sjønvarpstøyentene. Tonight, man walks free of murder charge. FICAC asks for additional witness in Tikotha trial. And government to commemorate TC Winston event. Very good evening. Tonight, PNG National acquitted of murder charges. National event planned to mark anniversary of Tropical Cyclone Winston. And human rights to soon be part of school's curriculum. From the studios of FBC Suva, Jackie Spate. 22-year-old Papua New Guinea national Matthew Ngunua is a free man today after Suhoit Suomen taivaalla ja rauhan Nobel. Uutisista hyvää iltaa. Venäläisten hävittäjien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa 2. Tapauksen ajoitus herättää kysymyksiä. Karibianmeren hirmumyrsky Matthew on surmannut yli 800 ihmistä Haitissa. Nobelin tämän vuoden rauhanpalkinto on myönnetty Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille. Vapaaehtoiset kummit laittavat maahanmuuttajanaiset liikkumaan. Sää on poutaista, jopa aurinkoista, mutta tuuli puhaltaa kylmästi. Venäjän sotilaskoneiden eiliset ilmatilan loukkaukset ovat nostattaneet runsaasti arveluja tapausten tahallisuudesta tai Kahden kerrotaan kuolleen ja useiden haavoittuneen Itä-Ukrainassa. Kansainvälinen ilmastoraportti vaatii suuria päästövähennyksiä. Meillä pienet virpojat ovat olleet jälleen liikkeellä. Viikko alkaa tavanomaista lämpimämmässä säässä. 7 uutisten aika, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une victoire surprise et écrasante. François Fillon a dominé très largement le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Il rencontrera au second tour un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé. Récit d'une incroyable nuit dans quelques instants. François Fillon, qui sera notre invité, il répondra à nos questions, notamment sur son programme jugé très libéral et pas seulement par la gauche. Une primaire également marquée par la défaite cuisante de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État n'a recueilli que 20% des voix. Il a annoncé son retrait de la vie politique. Christophe Jacubizine nous rejoindra sur ce plateau. Un attentat de grande ampleur sur le sol français, déjoué par les services de renseignement. Après 8 mois d'enquête, 7 suspects ont été interpellés à Strasbourg et à Marseille. Enfin, nous irons découvrir une magnifique exposition au musée du Quai Branly à Paris. Un riche collectionneur a accepté de prêter des œuvres exceptionnelles, notamment d'art africain. Visite guidée en avant-première. Les sondages ne valent pas tripette, ils
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, aussitôt négocié, aussitôt bafoué, la trêve est rompue à Alep. Des dizaines de milliers de civils restent bloqués avec les insurgés dans un réduit de 4 km². Qui sont les rebelles? Où seront-ils évacués? On fera le point avec Franck Genozo et Étienne Lénard sur ce plateau. Le scandale William Saurin, les comptes du groupe étaient truqués, des milliers d'emplois sont également menacés dans d'autres marques, Garbit ou Madrange. Lilia Melconian nous en dira plus. L'Europe veut donner un coup d'arrêt au tourisme social. Les conditions d'obtention des aides dans les pays d'accueil seront durcies. Où en est-on en France? Jean-Paul Chapelle nous répondra. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Après les vents violents du week-end, la pluie et les inondations dans plusieurs départements du sud-ouest, l'Aude et l'Hérault restent en alerte orange. Des dizaines d'évacuations préventives. Nous serons en direct dans le Minervois, l'une des zones les plus touchées. La station de Tignes marquée par la terrible avalanche d'hier. 4 morts dont 3 membres d'une même famille. Les pisteurs ont multiplié aujourd'hui les appels à la prudence car les risques sont toujours très élevés. Faut-il taxer les contrats courts, alourdir le coût du travail pour lutter contre la précarité? Syndicats et patronats vont s'opposer demain sur cette question. Nous avons donné la parole à des chefs d'entreprise et des salariés concernés. Pas d'images choc, mais des témoignages poignants. Le nouveau clip de la sécurité routière donne la parole aux gendarmes chargés d'annoncer la mort d'un proche. Et puis la voiture volante, ce n'est plus de la science-fiction. Les premiers modèles sont commercialisés aujourd'hui aux Pays-Bas. Il est déconseillé de prendre la route ce soir dans plusieurs départements du sud-ouest, notamment. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016. Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h30. Bienvenue au sommaire de ce journal. Malade, isolé, sans eau courante, un homme de 79 ans vit dans des conditions indignes depuis des années. L'association Santé, Respect et Droit pour tous tire la sonnette d'alarme pour mobiliser les pouvoirs publics. Des individus ont fouillé le bureau du maire de Kourou le week-end dernier. Rien n'a été volé, mais c'est déjà la 3e fois que l'on pénètre par effraction dans l'hôtel de ville. Roman policier, d'aventure ou autobiographique, on vous a concocté une liste de livres incontournables pour ces vacances et en bonne place des valeurs sûres comme le prix Goncourt. À la une, opération séduction du ministère de la Défense. Ces différents corps de métier étaient présentés à des demandeurs d'emploi à Cayenne. Une démarche qui s'inscrit dans la campagne nationale annuelle de recrutement. 37 000 postes sont à pourvoir. Coup d'envoi de la 8e édition du Salon de l'Habitat aujourd'hui, depuis cet après-midi et durant 3 jours. 70 exposants sont à pied d'œuvre pour satisfaire la curiosité et les projets des visiteurs. Ils sont d'ailleurs attendus très nombreux cette année.
Et puis la réussite par le sport, c'est possible. C'est en tout cas le pari du collège Lise-Ophion. Depuis 3 ans, il permet à ses élèves plus d'activités sportives en échange de bons résultats scolaires. Pari gagnant, vous allez le voir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition.